ৱেল আজি আমি আন এটা বস্তু ডিছকাছ কৰিম সেইটো হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ কম্পজিশ্যন অফ এ কম্পাউণ্ড অ'কে যৌগ এটাৰ শতকৰা সংযুতি okay percentage composition of a compound well let us take an example okay say water let us take the example of water okay say what is the percentage of hydrogen in water and what is the percentage of oxygen in water. That is called percentage composition. Of water. Waterot hydrogenor শতকৰা পৰিমাণ কিমান আৰু অক্সিজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান তাকে আমি কি বুলি কওঁ তাকে আমি কওঁ ৱাটাৰৰ শতকৰা সংযুতি percentage composition. আচ্ছা এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া how to find out the percentage composition of a compound okay say in water okay in water percentage of oxygen equal to mass of oxygen divided by mass of 1 mole of water into 100. Okay, this is the percentage of oxygen. Similarly, in water, percentage of hydrogen equal to mass of hydrogen divided by mass of 1 mole water into 100. Okay, this is percentage composition. Now let us see say percentage of oxygen. Now you see say water well let me talk about this say water what is the molecular mass of water পানীৰ আণৱিক ভৰ কিমান 18 AMU okay molecular mass of water 18 AMU okay আৰু atomic mass of oxygen equal to 16 AMU okay তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে 18 AMU waterত 16 AMU oxygen আছে okay বা আমি এনেকেও ক'ব পাৰোঁ মই যদি কওঁ যে mass of 1 mole water তেতিয়া কিমান হ'ব 18 গ্ৰাম okay আৰু say মই এনেকে ক'ম যে 18 AMU waterত 16 AMU oxygen আছে okay 18 AMU water contain 16 AMU oxygen or I can say 18 gram water contains 16 gram
Okay, so mass of 1 mole oxygen, this is atom, mass of 1 mole oxygen equal to 16 gram. Atomic mass means mass of one atom. Okay, পাৰমাণৱিক ভৰ মানে এটা পৰমাণুৰ ভৰ, আৰু এইটো হৈছে 1 মোল অক্সিজেন পৰমাণুৰ ভৰ, 1 মোল অক্সিজেন পৰমাণুৰ ভৰ, মাছ অফ 1 মোল অক্সিজেন এটম. Okay, 16 gram. So আমি কওঁ, now we can say 18 gram water contain 16 gram oxygen. Okay, so we can say 18 gram water contain 16 gram oxygen. So 100 gram water contain 16 by 18, okay, into 100. This is gram, this is gram, this is gram. Okay, now gram cancel. So আমি যদি এইটো অংক কৰোঁ, আমি এইটো অংক কৰিলে কিমান পাম? 88.79 গ্ৰাম পাম. অ'কে, আৰু 100 গ্ৰাম ৱাটাৰত যিমান গ্ৰাম অক্সিজেন আছে, 100 গ্ৰাম ৱাটাৰত যিমান গ্ৰাম অক্সিজেন আছে, that is the percentage of oxygen. Okay, I repeat, mass of oxygen present in 100 gram water, mass of oxygen present in 100 gram water, that is the percentage of oxygen in water. So what is the percentage of oxygen? Percentage of oxygen is 88. So percentage of oxygen equal to 88.79. Or we can say water contains 88.79% oxygen. Okay, so we can say like this. Similarly, what is the percentage of hydrogen? That also we can find out. Waterot hydrogenor percentage kiman, এইটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ. Okay, এতিয়া আমি আগতে এটা ৰিলেশ্যন দিছিলোঁ, in water percentage of oxygen equal to mass of oxygen divided by mass of 1 mole water into 100. Okay, acha, now say we have calculated the percentage of oxygen. আমি অক্সিজেনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ. আমি অক্সিজেনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ. We have calculated the percentage of oxygen like this. Now from this relation also we can calculate the percentage of oxygen. Let us see that. কথাটো বুজি পাইছানে? প্ৰথমতে আমি এনেকৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ, অক্সিজেনৰ পাৰ্চেণ্টেজ আমি এনেকৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ. এইবাৰ আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পাৰ্চেণ্টেজ কেলকুলেট কৰিম. Let us see that. So percentage of oxygen in water, এইটো আমি পালোঁৱেই, মাছ অফ অক্সিজেন. অ'কে, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, যে নাম্বাৰ অফ
atoms into atomic mass of oxygen, atomic mass of oxygen divided by molecular mass of water into 100. Okay, so we can use this formula. Say number of oxygen atom in water, number of oxygen atom is 1 into atomic mass of oxygen is 16 AMU. Okay, molecular mass of water is 18 AMU into 100. So once again AMU cancels. So once again I keep we will get 88.79. Okay. So we can use this formula. Similarly, percentage of hydrogen in water, that is equal to number of hydrogen atoms into atomic mass of hydrogen divided by molecular mass of water into 100. So in water, how many hydrogen atoms are there? 2. Number of hydrogen atoms. Atomic mass of hydrogen 1 mu divided by 18 AMU into 100. So AMU cancels. Okay, A2 আমি কৰিলে কিমান পাম? So if we do this, we will get this 11 point roughly it will be like this 21 11.21. It will be this. Okay, so water contains 88.79% oxygen and 11.21% hydrogen. So this is the percentage composition. This is the percentage composition of water. Okay. Similarly, say let us see another example. Say percentage composition of glucose. What is the formula of glucose? C6H12O6. গ্লুকোজৰ ফৰ্মুলা হৈছে এইটো, গ্লুকোজৰ শতকৰা সংযুতি। গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি এলিমেণ্ট আছে? কাৰ্বন, হাইড্ৰোজেন, অক্সিজেন। ওকে, গতিকে চোৱা পাৰ্চেণ্টেজ অফ কাৰ্বন ইন গ্লুকোজ ইকুৱেল টু number of carbon atoms 6, okay, into atomic mass of carbon is 12 AMU. Molecular mass of glucose is, we can find out, carbon 72, hydrogen 12, oxygen 96. So this then 180
80 AMU into 100 into 100. Once again, AMU cancels. So if you calculate this, so if you calculate this 634, this will be 40. This will be 40. Okay, this will be 40. Then say percentage of hydrogen in glucose. How many hydrogen atoms? 12. Into atomic mass of hydrogen 1 AMU, molecular mass of glucose 180 AMU into 100. Okay, into 100. So if we simplify, just simplify this. Okay, it I simplify কৰিব লাগিব. Simplify কৰিলে এইটো কিমান হ'ব? Simplify কৰিলে এইটো say এইটো perhaps it will be 6.67. Okay, it will be 6.67. If you calculate, it will be 6.67. ठीक है, percentage of oxygen. So how many oxygen atoms? 6 into 16 AMU divided by 180 AMU into 100. So if we calculate it, it will be, if we calculate, it will be 53.33. 53.33. So glucose contains 40% carbon, 6.67% hydrogen, and 53.33% oxygen. So this is the percentage composition. This is the percentage composition of glucose. Okay. Achha. So yate ami ki korisu? We have calculated percentage composition of a compound. Ami formula tur pora percentage composition calculate korisu. Okay. So percentage composition ami anek dhorone pabo paru. It is by doing experiment. পরীক্ষা করিও তাহলে আমি ফর্মুলাটো যদি না জানো, মলিকুলার ফর্মুলাটো না জানিলেও পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন পাব পাৰো। ওকে, মই ৰিপিট কৰিছো। হিয়াৰ আই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন ফ্রম দি মলিকুলার ফর্মুলা। আণবিক সংকেতৰ পৰা percentage composition calculate korisu. Okay, but suppose we do not know the molecular formula. Ami jodi molecular formula to na janu, tothapiu ami percentage composition pabo paru. Keneke pabo paru? By doing experiment, porikha kori. Molecular formula to na janilo, we can find out percentage composition even if we do not know the molecular formula. How? By doing experiment. পরীক্ষা করে আমি percentage composition উলিয়াব পাৰো। গতিকে percentage composition আমি দুই ধৰণে পাব পাৰো। এক নম্বৰ হৈছে
from the molecular formula we can calculate. Okay, second hoise ami suppose molecular formula najanu, we can do experiment and we can find out the percentage composition. Okay, so দুই ধৰণে পাব পাৰোঁ। আচ্ছা, এতিয়া আমি আন এটা কথা ডিছকাছ কৰিম, সেইটো হৈছে molecular formula and empirical formula. আণৱিক সংকেত আৰু আনুভৱিক সংকেত। আণৱিক সংকেত আৰু আনুভৱিক সংকেত। আচ্ছা, এতিয়া চোৱা, say molecular formula of say benzene. Benzene, molecular formula of benzene equal to hoise ki C6H6. molecular formula of benzene is C6H6. Okay, C6H6 হ'ব C6H6। তাৰমানে বেনজিনৰ আণৱিক সংকেত হৈছে C6H6। তাৰমানে what is the ratio between carbon and hydrogen? What is the ratio between carbon and hydrogen? Number of carbon atoms and number of hydrogen atoms. গতিকে বেনজিনত কাৰ্বন এটম আৰু হাইড্ৰোজেন এটম তাৰ অনুপাতটো কিমান? তাৰ অনুপাতটো হৈছে 6:6 ৰেচিও। 6:6 number of carbon atoms, number of hydrogen atoms. কাৰ্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা, হাইড্ৰোজেন পৰমাণুৰ সংখ্যা 6:6। কিন্তু এইটোকতো মই এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, 6:6 মানে কি? I can write it as 1:1. 1:1. And this is the simplest ratio. This is the simplest ratio between carbon and hydrogen in benzene. Okay, and according to simplest ratio, what will be the formula? According to the simplest ratio, what will be the formula? Formula will be, so according to the simplest ratio, formula will be CH. Okay, according to the simplest ratio, formula will be CH, and that is called the empirical formula. Empirical formula. তাহলে এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাটোৱে কি দিব? It will give the simplest ratio between the elements. Okay, আটাইতকৈ সৰল অনুপাতটো দিব, between the elements, মৌলবোৰৰ মাজৰ আটাইতকৈ সৰল অনুপাতটো দিব। So মই লিখি দিছোঁ, চাবা এতিয়া molecular formula আৰু empirical formula. Okay, empirical formula. So benzene, what is the molecular formula? C6
C6H6. And what is the empirical formula? CH. Simplest ratio. Okay. Say ethane. Suppose ethene. What is the formula, molecular formula of ethene? C2H4. C2H4. What is the empirical formula? Simplest ratio, it will be CH2. Empirical formula. Okay. Glucose by ethane. What is the molecular formula? C2H6. What will be the empirical formula? CH3. Simplest ratio. আটাইতকৈ সৰল অনুপাতটো হ'ব ঠিক তেনেকৈ গ্লুকোজ okay what is the molecular formula? C6H12O6. the empirical formula to কি হ'ব simplest ratio হ'ব লাগিব so empirical formula will be CH2O simplest ratio হৈছে ঠিক তেনেকৈ ধৰা ইথাইন what is the molecular formula? C2H2. And what is the empirical formula? CH. Now here you see benzene and ethine. They are separate compounds. Benzene আৰু ethine দুইটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ যৌগ but they have the same empirical formula. There are different compounds may have the same empirical formula. বেলেগ যৌগৰ empirical formula একে হ'ব পাৰে কিন্তু যৌগ বেলেগ হলে molecular formula বেলেগ হ'ব different compounds will have different molecular formulas generally different compounds will have different molecular formula but empirical formula may be the same okay কিন্তু কথা এটা আছে যে কিছুমান কম্পাউণ্ডৰ molecular formula একে কিন্তু কম্পাউণ্ডবোৰ বেলেগ তেনেকুৱা আছে এক্সাম্পল হেতু আমি এতিয়া আৰু ডিসকাস নকৰো হেতু তুমি পাবা যেতিয়া আমি আইসোমাৰিজম ডিসকাস কৰিম গতি এতিয়া আৰু আমি হেতু ডিসকাস নকৰো গতি এতিয়া আমি কি কলো যে বেলেগ কম্পাউণ্ডৰ এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা একে হ'ব পাৰে different compounds may have the same empirical formula আৰু চোৱা so এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো CH6 then empirical formula whole 6 that will give the molecular formula নহয় নে empirical formula whole 6 হেতুৰ পৰা আমি কি পাম molecular formula পাম similarly you see empirical formula CH2 গতি ইয়াত যদি আমি 2 দিওঁ empirical formula whole 2 তাৰ পৰা আমি কি পাম C2H4 তানে molecular formula okay ঠিক তেনেকৈ ইয়াত চোৱা here also CH3 whole 2 empirical formula whole 2 C2H6 so molecular formula ঠিক তেনেকৈ here also CH2O 6 you see so C6H12O6 molecular formula তাৰ মানে আমি কি গম পালো
So what we come to know? Molecular formula equal to empirical formula whole n. Okay, গতিকে বেঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে n equal to 6, ইথিনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ন in case of benzene n equal to 6, in case of ethene n equal to 2, in case of glucose n equal to 6, and so on. So আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, okay. Now you see, from percentage composition we can find out empirical formula and molecular formula. Okay, from percentage composition we can find out empirical formula and molecular formula. আমাক যদি শতকৰা সংযুতি দিয়া থাকে তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম empirical formula আৰু molecular formula উলিয়াব পাৰিম. আচ্ছা, এতিয়া let us see one example. A hydrocarbon contains 14.3% hydrogen and 85.7% carbon. Okay, if the molar mass of the hydrocarbon is 42 gram per mole, determine molecular formula. So this is the question. Okay, so percentage composition given. হাইড্ৰ'কাৰ্বন মানে যৌগটোত হাইড্ৰোজেন আৰু কাৰ্বন আছে. হাইড্ৰ'কাৰ্বন means it is the compound of carbon and hydrogen. Okay, so the compound contains this much percent hydrogen and this much percent carbon. Okay, and molar mass of the hydrocarbon, that is also given. Molar mass that is also given. So first what you should answer like this. Let me write it. So in the first step you write percentage as gram. Okay, তাহলে চোৱা, let me write here, say let me make one table. Okay, then it will be better. Let me make one table, say hydrogen and carbon. Okay, hydrogen and carbon. So what is the percentage of hydrogen? 14.3%. So let me write it as gram, 14.3 gram, and carbon 85.7 gram. So write percentage as gram. Okay, this is the first step. Now in this second step, what you do,
In the second step, what you do, divide this, okay, divide this by, okay, divide by molar mass of atoms, okay, molar mass of atoms, divide by molar mass of atoms. So let me write here. So what is the molar mass? এই দুটাক এই যে আমি গ্রাম হিসাবে লিখিলোঁ তাক divide this by molar mass of hydrogen atom, divide this by molar mass of carbon. So what is the molar mass of carbon? This is the second step, okay. This divide by molar mass of hydrogen atom. Molar mass. What is the unit of molar mass? Gram per mole. Hydrogen atom. Atom hole 1 gram per mole. H2 hole 2 gram per mole. Like that. Similarly, A2, 85.7 gram. What is the molar mass? Molar mass is 12 gram per mole. Okay, mass of one hydrogen atom 1 AMU, and mass of 1 mole hydrogen atom 1 gram. Mass of 1 carbon atom 12 AMU. Mass of 1 mole carbon atom 12 gram. So molar mass is 1 gram per mole and 12 gram per mole. So if we divide it, divide কৰিলে আমি কি ৰিজাল্ট পাম? এইটো 14.3 হ'ব আৰু ইউনিটটো হ'ব মোল। গ্ৰাম কেনসেল হ'ব ন, গ্ৰাম কেনসেল, so unit will be mole আৰু এইটো কিমান হ'ব? This will be equal to approximately 7.4 mole. 7.4 mole. Okay, 7.4 নহয়, 7.14. It will be 7.14 mole. Okay, now third step to হৈছে কি? Divide by the smallest mole. So smallest mole is this, okay. So divide this and this by the smallest mole. এই দুইটাকে আমি smallest mole টোৰে ডিভাইড কৰিব লাগে। গতিকে এইটো হৈছে smallest mole, দুটাৰ ভিতৰত ডিভাইড কৰিব লাগে। ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব? Let me write it. Okay, let me write it. 7.14 mole by 7.14 mole, and this is 14.3 mole by 7.14 mole. Okay, mole cancel, and this will be equal to 1 obviously, and this will be equal to 2. This will be equal to 2. Now what does it mean? That means in the hydrocarbon, ratio between hydrogen and carbon, so from this we get that ratio between hydrogen and carbon equal to 2:1, or carbon is to hydrogen equal to 1:2. বুঝছে নে? So দুইটাৰ মাজৰ ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ল? 2:1 বা 1:2 এইটো।
গতিকে এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কি হ'ব এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা will be CH2 empirical formula okay CH2 empirical formula গতিকে molecular formula কিমান হ'ব molecular formula will be equal to CH2n okay now if we can find out the value of n we get the actual molecular formula এতিয়া আমি যদি n ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰো আমি আসল molecular formula টো পাম এতিয়া n ৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ উলিয়াম চাবা say mass according to empirical formula কিমান হ'ব CH2 12 plus 2 তাহলে এটো 14 AMU আৰু mass according to molecular formula that will be equal to 14 into n AMU okay আৰু আমাক কি কৈছে what is the molar mass molar mass মানে কি molar mass of the hydrocarbon equal to 42 gram per mole okay তাহলে molar mass is this গতিকে mass of one molecule so molecular mass তাহলে mass of one molecular mass আণবিক ভৰ molecular mass কিমান হ'ব 42 AMU water molecular mass কিমান 18 AMU আৰু water molar mass কিমান 18 gram per mole okay carbon dioxide what is the molecular mass 44 AMU what is the molar mass 44 gram per mole okay so you see from this formula what is the molecular mass this আৰু আমাক molecular mass কিমান দিয়া আছে 42 গতিকে কি হ'ব লাগিব 14 n AMU must be equal to 42 AMU okay AMU cancels গতিকে n equal to কিমান হ'ল so n equal to 3 সেইকাৰণে molecular formula equal to CH2 whole 3 that means C3H6 molecular formula okay so we have to do like this so আমি এনেকে পঢ়িব লাগিব অংকটো আচ্ছা let us see another example let us see another example wait let us see another example an organic compound contains 40% carbon 6.67% hydrogen and the rest is oxygen okay find molecular formula
formula if the molecular mass is just 1 minute. If the molecular mass is if the molecular mass is 30 AMU. If the molecular mass is 30 AMU. So আমি কি কৰিম সে step 1 আমি কি কৰিব লাগিব step 1 so this is a carbon hydrogen oxygen in step 1 we are to write percentage as gram so this is 40 gram 6.67 gram oxygen rest means this plus oxygen must be 100 গতি আমি যদি পার্সেন্টেজ কিটা যোগ কৰিলে কি হ'ব লাগিব 100 হ'ব লাগিব percentage of carbon plus percentage of hydrogen plus percentage of oxygen that must be equal to 100 okay মই আকৌ এবাৰ কৈছো percentage of carbon plus percentage of hydrogen plus percentage of oxygen that must be equal to 100 so what will be the percentage of oxygen 100 minus this plus this so it will be আমি ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান হ'ব 53.33% হ'ব তাহলে গ্রাম now step 2 কি কৰিম molar massere divide korim so 40 gram divided by 12 gram per mole okay 6.67 gram divided by 1 gram per mole and 53.33 gram divided by 16 gram per mole okay and etu ami korile ki hobo that will be 3.33 mole it will be 6.67 mole and it will be again 3.33 mole okay so we get this তাৰ পিছত আমি কি কৰিবলৈ লাগিব step 3 divide by the smallest mole divide by the smallest mole step 3 so divide কৰিলে this will be 1 this will be 2 this will be 1 so this step 3 আমি কি কৰিম divide by the smallest mole so let me write once again carbon hydrogen oxygen okay let me write this is 3.33 mole so divide by 3.33 mole 6.67 mole divided by 3.33 mole this is 3.33 mole divided by 3.33 mole so ultimately this will be 1 this will be 2 and this will be 1 so what is the empirical formula so empirical formula equal to C1 hydrogen 2 and 1 so what will be the molecular formula molecular formula will be equal to CH2ON okay now from empirical formula what will be the mass from empirical formula what will be the mass empirical formula through pora mass kiman hobo empirical formula mass
according to empirical formula will be equal to 12 plus 2 plus 16 AMU. That is equal to 30 AMU. Okay, so according to this formula, what will be the mass? That will be 30 N AMU. আৰু আমাক molecular mass কিমান দিছে? Molecular mass has been given 30 AMU. Okay, so that must be equal to 30 AMU. Hence N equal to 1. গতিকে molecular formula কি হ'ব? Molecular formula হ'ব CH2. Here empirical formula and molecular formula are same. দুইটা একে হৈছে দুইটাই। Well, so আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব। নেক্সট আমি আন এটা কাম কৰোঁ, এইটো হৈছে stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation. Stoichiometric calculation মানে কি? Calculations using balanced chemical equation. Balanced chemical equation use কৰি আমি কিছুমান অংক কৰিব পাৰোঁ। We can solve some problems by using balanced chemical equation. আৰু this is called stoichiometric calculation. Balanced chemical equation use কৰি আমি যিবোৰ অংক কৰিম তাক আমি কি বুলি ক'ম? Stoichiometric calculation বুলি ক'ম। Stoichiometric calculation. Genera, let us take one example. Suppose combustion of methane. অসমীয়াত কয় দহন, মিথেনৰ দহন। What is combustion? Combustion means burning. So that means combustion of methane means burning of methane. Okay, and what is burning? Burning means reaction with oxygen. When you burn methane, it will react with oxygen. When you burn LPG will react with oxygen. So burning means reaction with oxygen. গতিকে বস্তু এটাক আমি জ্বলাই দিছোঁ, মিথেন গেছক আমি জ্বলাই দিছোঁ। মিথেন গেছক জ্বলাই দিয়া মানে কি হৈছে? মিথেনৰ অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হৈছে। আমাৰ ঘৰত LPG আছে, LPG গেছ ইউজ কৰোঁ। LPGত মেইনলি কি গেছ থাকে? বিউটেন আৰু প্ৰপেন। LPG contains mainly butane and propane. গতিকে আমি LPG জ্বলাই দিছোঁ। LPG জ্বলাই দিয়া মানে বিউটেন এণ্ড প্ৰপেন ৰিয়েক্ট উইথ অক্সিজেন। অ'কে, আমি মমবাতি কেণ্ডেল জ্বলাইছোঁ। কেণ্ডেল জ্বলোৱা মানে কি? কেণ্ডেল ইজ মেইনলি হাইড্ৰ'কাৰ্বন, ৱাক্স। কেণ্ডেল মানে মম ন, আৰু ৱাক্স ইংৰাজীত কয় ৱাক্স। গতিকে ৱাক্স ইজ নাথিং বাট হাইড্ৰ'কাৰ্বন। গতিকে কেণ্ডেল জ্বলোৱা মানে হাইড্ৰ'কাৰ্বন ৰিয়েক্টছ উইথ অক্সিজেন। গতিকে বাৰ্ণিং সদায় মনত ৰাখিব, বাৰ্ণিং ইজ নাথিং বাট ৰিয়েকশ্যন উইথ অক্সিজেন। অ'কে, চ' উই আৰ ডুইং কম্বাশ্যন অফ মিথেন, that means burning of methane. Methane means reaction of methane with oxygen. আৰু হাইড্ৰ'কাৰ্বনক বাৰ্ণ কৰিলে তাৰমানে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হ'লে আমি কি পাম? সদায় আমি পাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু
water. Always, when you burn hydrocarbon, you will always get carbon dioxide and water. LPG. LPG is hydrocarbon. If you burn LPG, that means LPG reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. LPG জ্বলাই দিলেও কি হ'ব অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হ'ব আৰু তাৰ ফলত আমি কি পাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ৱাটাৰ পাম গতিকে কম্বাছন মিন্স ৰিয়েকশ্যন উইথ অক্সিজেন এতিয়া এইটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগে বেলেঞ্চ কৰা মানে কি বেলেঞ্চ কৰা মানে নাম্বাৰ অফ এটমছ অন দি লেফ্ট হেণ্ড ছাইড must be equal to number of atoms on the right hand side. বাওঁফালে যিমান পৰমাণু আছে সোঁফালে সিমান পৰমাণু থাকিব লাগিব এইটো হৈছে বেলেঞ্চ কৰা এতিয়া চোৱা কাৰ্বন এটা আছে there is one carbon so number of carbon atoms same hydrogen 4 আছে here hydrogen 2 that means not balanced balance হোৱা নাই oxygen 2 আছে here oxygen 3 so balance হোৱা নাই so this equation is not balanced আচ্ছা তাৰ আগতে মই আন এটা কথা কৈ লওঁ সে সাপোজ আমি এইটো ইকুৱেশ্যন বেলেঞ্চ কৰিব লাগে এইটো ইকুৱেশ্যন বেলেঞ্চ কৰিব লাগে once again বেলেঞ্চ কৰা মানে কি number of atoms left hand side number of atoms right hand side equal সমান হ'ব লাগিব গতিকে H2 2 hydrogen O2 1 hydrogen how to balance who will put this balance হৈছে নে now 4 hydrogen 2 oxygen balance now can we balance like this now here you see 8 hydrogen 4 oxygen can we balance like this answer is no we cannot balance like this why we have to use the smallest coefficient আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো ইউজ কৰিব লাগিব ওকে গতিকে এনেকৈ কৰিলে দেখাত বেলেঞ্চ হৈছে ঠিকে আছে কিন্তু একচুৱেলি দিছ ইজ নট কাৰেক্ট কিয় কাৰণ আমি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উই আৰ টু ইউজ দি স্মলেষ্ট কোফিচিয়েণ্ট তেতিয়াহে শুদ্ধ হ'ব দিছ ইজ কাৰেক্ট বাট দিছ ইজ নট কাৰেক্ট চ' ইউ ৰিমেম্বাৰ দিছ নাও লেট আছ কাম বেক চ' কম্বাছন অফ মিথেন ডেট মিনছ দিছ ৰিয়েকশ্যন এই ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে অ'কে এতিয়া বেলেঞ্চ কৰিব লাগিলে দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট মেথডছ ফৰ বেলেঞ্চিং কেমিকেল ইকুৱেশ্যন আমি এটা চিম্পলেষ্ট মেথডৰ কথা ক'ম সেইটো হৈছে ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথড চেষ্টা আৰু ত্ৰুটি পদ্ধতি ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথড এইটো এটা চিম্পলেষ্ট মেথড গতিকে এই মেথডটোত কি কৰিব লাগে So you first consider the biggest molecule. Equationটোত কোনটো molecule আটাইতকৈ ডাঙৰ সেইটো চোৱা look at the biggest molecule in the equation গতিকে ইয়াতে biggest molecule কোনটো biggest molecule হৈছে methane this is the biggest molecule okay biggest moleculeত কি আছে 1 carbon here 1 carbon so carbon is balanced 1 carbon biggest molecule 4 hydrogen here hydrogen here how many hydrogen 2 hydrogen so we need 4 hydrogen so make it 2 so biggest molecule ot thoka carbon aru hydrogen balance hol আটাইতকৈ ডাঙৰ মলিকিউলটোত থকা কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন বেলেঞ্চ হ'ল ওকে
সো এতিয়া চোৱা এতিয়া তুমি বাকি এটম বেলেন্স কৰা ফাৰ্ষ্ট ইউ বেলেন্স দি বিগেষ্ট মলিকিউল then you balance the other atoms বাকি কি আছে অক্সিজেন আছে O2 here we have 2 oxygen 4 oxygen so make it 2 4 oxygen okay so we have to balance like this ঠিক তেনেকে let us discuss balancing or আৰু এটা example চাব দিয়া okay balancing or আৰু এটা say C3H8 okay plus O2 once again combustion of this is propane LPG যে থাকে propane this is propane okay so we are burning LPG combustion of LPG that means reaction of propane with oxygen once again what we get carbon dioxide and water biggest molecule 3 carbon so make it 3 carbon biggest molecule 8 hydrogen so make it 4 okay so biggest molecular thaka atom balance hol ite baki ki thakil oxygen 6 plus 4 10 6 4 10 so make it 5 balance hol okay we have to balance like this ঠিক তেনেকে combustion of glucose C6H12O6 combustion of glucose this again carbon dioxide and water combustion of glucose biggest molecule C6 so make it 6 H12 so make it 6 okay 6 12 okay now oxygen 12 plus 6 18 here we have 6 so you make it 6 yete 6 ta ase okay so make it 6 balance okay now from balance equation what information we can obtain okay say this is the balance equation say এই ব্যালেন্স ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰোঁ নাম্বাৰ 1 ইনফৰমেশ্যন হৈছে কি from balanced chemical equation what information we may obtain balanced chemical equation পৰা আমি কি কথা জানিব পাৰোঁ এক নম্বৰ কথা হৈছে কি যে two molecules of hydrogen react with one oxygen molecule to form two H2O molecules okay two hydrogen molecule reacts with one oxygen molecule to form two water molecule দুটা হাইড্ৰোজেন অণুৱে এটা অক্সিজেন অণুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি দুটা ওয়াটাৰ মলিকুল উৎপন্ন কৰিছে আন এটা ইনফৰমেশ্যন আমি পাব পাৰোঁ কি যে 2 মোল H2 react with 1 mole O2 to form 2 mole
H2O. আৰু দিছ ইজ দি মেইন থিং অ'কে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি কিছুমান অংক কৰিব পাৰোঁ দিছ ইজ দি মেইন থিং অ'কে 2 mole H2 react with 1 mole O2 to form 2 mole water. So এই ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ পৰাই আমি বহুত অংক কৰিব পাৰোঁ we can solve so many problems. Okay, so let us see one such problem. Say question is how many mole of carbon dioxide will be obtained when 2 mole glucose undergo complete combustion. Okay, তাৰমানে কি কৈছে আমাক 2 mole গ্লুকোজৰ দহন হৈছে কম্বাছন হৈছে সম্পূৰ্ণ দহন হৈছে কিমান মোল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পোৱা যাব 2 mole গ্লুকোজৰ সম্পূৰ্ণ দহন ঘটিলে কিমান মোল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পোৱা যাব কুৱেশ্যন ইজ দিছ গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি হৈছে combustion of glucose that means first you have to write the chemical equation প্ৰথমতে তুমি কি কৰিব লাগিব chemical equation টো লিখিব লাগিব গতিকে combustion of glucose তাৰমানে কি reaction of glucose with oxygen so first কাম হৈছে you write the chemical equation this is the first thing you have to do so combustion of glucose that means reaction is this combustion means reaction with oxygen reaction is this okay next thing you balance it আৰু ব্যালেন্সটো আমি অলৰেডি কৰিলোৱে so this is 6 this is 6 ব্যালেন্স কৰিলোৱে এতিয়া তোমাক কি সুধিছে যে 2 মোল গ্লুকোজৰ কম্বাছন হ'লে কিমান মোল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পোৱা যাব তাৰমানে ৰিলেশ্যন বিটুইন গ্লুকোজ এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড so from the equation what we get 1 mole glucose reacts with 6 mole oxygen 1 mole glucose reacts with 6 mole oxygen to form 6 mole carbon dioxide and 6 mole water 1 mole glucose বিক্ৰিয়া কৰিছে 6 mole অক্সিজেনৰ লগত উৎপন্ন হৈছে 6 mole carbon dioxide আৰু 6 mole water তাৰমানে 1 mole glucose gives 6 mole carbon dioxide okay গতিকে আমাক কি কৈছে 2 mole glucose will give obviously 12 mole carbon dioxide now এতিয়া যদি তোমাক কয় যে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনিৰ মাছ কিমান হ'ব what is the mass of carbon dioxide
What is the mass of carbon dioxide? যদি ক'লেহেঁতেন যে 2 মোল গ্লুকোজৰ কম্বাশ্যন হ'লে কিমান গ্ৰাম কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড হ'ব যদি সুধিলেহেঁতেন what will be the mass of carbon dioxide liberated when 2 mole glucose undergo combustion 2 mole গ্লুকোজৰ কম্বাশ্যন হ'লে কিমান গ্ৰাম কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড পোৱা যাব যদি সেইটো সুধিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাছ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কিমান হ'ব আমি কিমান পাইছোঁ 12 মোল পাইছোঁ ইনটু মোলাৰ মাছ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইনটু মোলাৰ মাছ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড মোল পাইছোঁ ইনটু মোলাৰ মাছ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড তাৰমানে এইটো কিমান হ'ল 12 মোল আৰু মোলাৰ মাছ অফ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কিমান 44 গ্ৰাম পাৰ মোল না এইটো কেঞ্চেল গ'ল মোল কেঞ্চেল গ'ল পাৰ মোল গতিকে এইটো কৰি দিলে হ'ল আৰু ইমান গ্ৰাম নাই ইয়াত আমাক এইটো সোধা নাই ইয়াত আমাক এইখিনি সোধা নাই মই কৈছোঁ কি যদি আমাক সুধিলেহেঁতেন কিমান গ্ৰাম কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড পোৱা যাব তেতিয়া আমি এইটো উলিয়ালোঁ অ'কে চ' ঠিক তেনেকুৱা বা যদি আমাক সুধিলেহেঁতেন যে 2 মোল গ্লুকোজৰ কম্বাশ্যন হ'ব লাগিলে কিমান মোল অক্সিজেন লাগিব 2 মোল গ্লুকোজৰ কমপ্লিট কম্বাশ্যন হ'ব লাগিলে কিমান মোল অক্সিজেন লাগিব 1 মোলৰ কাৰণে কিমান মোল লাগে 6 মোল 2 মোলৰ কাৰণে কিমান লাগিব 12 মোল অ'কে চ' এনি কেলকুলেশ্যন উই কেন ডু গতিকে আমি যিকোনো কেলকুলেশ্যন ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ অ'কে যেনে ঠিক তেনেকৈ তোমাক যেনিবা এটা অংক দিছে let me see calculate the mole of ammonia produced when 8 mole hydrogen reacts with sufficient nitrogen okay 8 mole hydrogen reacts with nitrogen আৰু কি উৎপন্ন হ'ব ammonia so you have to write the equation first reaction to কাৰ মাজত হৈছে N2 আৰু H2 তাৰপিছত NH3 হৈছে okay so this is the reaction কাৰণ আমাক কৈছে নহয় reaction to কাৰ মাজত হৈছে hydrogen reacts with nitrogen okay গতিকে hydrogen reacts with nitrogen to form ammonia okay আমি reaction টো লিখিলোঁ এটা ব্যালেন্স কৰিব লাগে N2 আছে so 2NH তেতিয়া হাইড্ৰোজেন কিমান হৈ গ'ল 6 গতিকে এইটো 3 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৈছোঁ 1 মোল নাইট্ৰোজেন reacts with 1 মোল nitrogen reacts with 3 mole hydrogen reacts with 3 mole hydrogen to form 2 mole ammonia গতিকে আমাক সুধিছে যে 8 মোল হাইড্ৰোজেন
তাৰ পৰা কিমান মোল এমোনিয়া পাম from 8 mole hydrogen how many mole of ammonia will be obtained 8 mole hydrogenৰ পৰা কিমান মোল এমোনিয়া পোৱা যাব হেতু সুধিছে গতিকে আমি দেখিছো যে 3 mole hydrogen give 2 mole ammonia গতিকে 3 mole hydrogen give 2 mole ammonia. Okay, so 8 mole hydrogen give 2/3 into 8 mole ammonia. So use a simplify. So very simple, very simple. You can easily solve. You can easily solve. Okay. Next, another sound. Calculate the mass of hydrogen liberated when 8 mole aluminium react with HCl. গতিকে আমাক কি সুধিছে 8 mole aluminium reacts with HCl আৰু ইহঁত দুটাৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন হ'লে কিমান গ্ৰাম হাইড্ৰোজেন পোৱা যাব গতিকে ইউ ফাৰ্ষ্ট ৰাইট দি ইকুৱেশ্যন so aluminium reacts with HCl aluminium plus means reacts with oxygen two form কি হ'ব aluminium chloride হ'ব আৰু হাইড্ৰোজেন হ'ব aluminium chloride আৰু হাইড্ৰোজেন হ'ব গতিকে আমি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিম ইয়াতে আমাৰ এইটো 6 দিব লাগিব এইটো 2 হ'ব এইটো 2 হ'ব আৰু এইটো 3 হ'ব ওকে তাৰমানে ঠিক আছে নে সো 6 hydrogen 6 chlorine 6 chlorine okay 2 aluminium হৈছে ব্যালেন্স গতিকে আমি কি পালো আমাৰ কাৰ মাজত ৰিলেশ্যন লাগে ফ্ৰম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰোজেন তাৰমানে ৰিলেশ্যন বিটুইন এলুমিনিয়াম এণ্ড হাইড্ৰোজেন গতিকে আমি কি পাইছোঁ 2 mole aluminium give 3 mole H2 so 8 mole aluminium give 3/2 into 8 mole H2 কিন্তু আমি মাছে উলিয়াব লাগে ওকে 4 তাৰমানে এইটো 12 mole H2 কিন্তু মাছ উলিয়াব দিছে গতিকে মাছ অফ হাইড্ৰোজেন কিমান হ'ব H2 mass of hydrogen কিমান হ'ব 12 mole into molar mass of hydrogen 2 gram per mole okay molar mass of hydrogen H2 2 এটা মানে 24 gram the answer so this is stoichiometric calculation actually very easy একদম সহজ মাত্ৰ তুমি অলপমান বুজি চাব লাগে ওকে অকণমান বুজি চালে নিশ্চয় পাৰিবা so let us stop here today okay